Wat het jy daar geskryf? Nee, die definisie is die elektrone in die buitenste energievlak. Onthou julle definisies is almal op julle witnotas en in julle handboeke. I want you to know your definitions word for word. Okay, goed. Dan vraag 3 het hulle vir ons verskillende elemente se elektron konfigurasie gegee. So you've got A is 1 S2, 2 S2, 2p1, B is 1 S2, 2 S2, 2p2 en hulle gaan eintlik net so aan. Elkeen kry net een elektron by. Terwyl ek nou hierdie voor my het, onthou ons noem dit die elektron konfigurasie. Julle moet weet wat ek vir julle vra. So if I'm asking you for the electron configuration, I'm asking you for this. If I'm asking you for the energy level diagram, or we call it the Aufbau diagram, then it's those little blocks that you start at the bottom with 1s. Yes. It's a name. So it's both. It's a surname. The Aufbau diagram. Okay. Die rede hoekom ek nie wou gehad het julle moet 4.3.3 doen nie, is sien julle hulle vra daar vir die Lewis struktuur. We haven't done the Lewis structures yet, so you won't be able to do those yet. But on the next page, 4.4.1, they ask for the Aufbau diagram. That's the blocks that we have done. Okay. Goed, hulle vra vir jou watter een van hierdie elemente is 'n edelgas? Hands up, A, B, C, D, E or F. Hoe weet jy? Jy weet maar net. Okay, he just knows. A noble gas is one that has all of the energy level filled. So as ons gaan kyk na helium, né? Sien julle helium het die totale eerste energievlak gevul, né? Want hy het 2 elektrone, so hy gaan wees 1s2. Dan die volgende een is neon, wat toevallig hierdie ene is. So neon has the whole of the first energy level filled and the whole of the second energy level filled. Hy het sy 2 elektrone in sy eerste energievlak en hy het sy 8 elektrone in sy tweede energievlak. So hy is totaal en al gevul. Then argon is the next one. So he has his 2 electrons, he's 10 electrons in the second energy level and he's 10 electrons in the, no, what am I saying? It's 2, 8 and 8. Sorry. 2 in the first energy level, 8 in the second energy level, and 8 in the third energy level. So a edelgas, a noble gas, always has the complete energy level filled. Nie net die s orbital nie, die hele energievlak is totaal gevul. Okay, so for 3.1, the correct answer is F. En om spesifiek te wees, wat se edelgas is dit? Kyk op jou periodieke tabel. Neon. Okay. Which element has the most valence electrons? Watter element het die meeste valens elektrone? Ook F, né? Because he has 8 electrons in his outermost energy level. Hy het 8 elektrone in sy buitenste energievlak. Which element is A? So nou moet ons gaan kyk. Hy het 5 elektrone. Watter van ons elemente het 5 elektrone? Boron. Boor, né? Want hy is nie 'n ion nie, met ander woorde, sy atoomgetal en sy aantal elektrone gaan gelyk wees aan mekaar, né? Because his atomic number is the amount of protons and he has the same amount of protons and electrons. Dan sê hulle vir ons wat is element E? So now we go looking for 9. Which is it? Fluor, né? Write out the name. Don't just write down the symbol because it could be confused with this. Boor. Okay.
Which element will form a charge with -2 and what is the name of this element? Nou moet ons mooi gaan kyk. Ja, wie wil my help? Wat sê jy? Dit is D. Hoe weet jy dis D? Good, because we see that D is just 2 electrons away from having a completed energy level. Onthou, almal van hulle wil 'n volledige gevulde energievlak hê, né? So if we add 2 more electrons to D, then he will look like this, né? Dan gaan hy happy wees. Maar as hy 2 elektrone bykry, dan gaan hy 'n -2 lading hê. Okay? And the name of this element is oxygen. Hulle vra vir jou die naam van die element, so jy skryf neer suurstof. As ek vir jou gevra het die naam van die ioon, dan moet jy neergeskryf het suurstof ioon, né? 3.6, watter element gaan 'n ioon vorm met 'n lading van 3+ en wat is die naam van daai element? Which one will form a ion with 3+? Wat sien sê julle? A. Hoekom sê julle A? Julle is reg, hoekom sê julle A? Want hy het hierdie 3 elektrone wat hy maklik kan verloor, né? En wat is sy naam? Weerboor. Oepsie. Okay, if you look at element A, he has those 3 electrons in his outermost energy level. So he only has 3 of the 8. He's not very attached to them. He can lose them easily. Dan vra hulle vir ons, wat is element F? Ons het al gesê, dis neon. Which element is a metalloid and what is the name of that element? Dis soos die 4de keer wat ons hom as 'n antwoord neerskryf. Boor, né? Nee? Which element has 7 protons? C, né? Nee? Want hy het dieselfde veel. Onthou hierdie is elemente, nie ione nie. So because the elements are not ions, the amount of electrons will be equal to the amount of protons. Jy moet eintlik net gaan kyk het wat se een het 7 elektrone. What is the atomic number of B? 6. Okay. Goed. Dan vra hulle vir ons vir die definisie van atoomgetal en van isotope. The definition of atomic number is, the atomic number is the number of protons in the nucleus and also indicates the position on the periodic table. Die aantal protone wat ons in die nucleus gaan aantref en dit gee ook vir ons sy posisie op die periodieke tabel. Okay, it is in your books. Okay. As jy net gesê het wat? Ja. Nee, in die kern. Okay, dan vir isotope het hulle nie vir julle 'n mooi ene daar nie, maar daar is 'n beter een op julle wit notas. Dit is 2 van dieselfde element. So you have to state that it's from the same element. 2 atoms of the same element that has the same number of protons but different number of neutrons. So selfde hoeveelheid protone, verskillende hoeveelheid neutrone. Yes. Ja, ja. Another way to define it is it's 2 from the same element, 2 atoms from the same element that has the same atomic number but different mass numbers, né? Onthou protone is atoomgetalle en sy massa getal is mos die som van die twee. Okay.
Are you following? Yes. Good. Natural chlorine consists of chlorine 35 and chlorine 75. Write down the SP notation for chlorine 37. Jy, daai 37 het niks te doen met sy SP notasie nie. Okay? Ek het dit nie nou maar gesê nie. Elektron konfigurasie en SP notasie is dieselfde ding. So, electron configuration is the same as SP notation. Hoe weet ons dit? Kyk wat gebruik ons hier. SNPs. Very creative with naming that. Okay. Nou, wat beïnvloed die SP notasie op die elektron konfigurasie? Net die aantal elektrone, né? So stem julle saam, hulle is hier besig om te praat van twee isotope en hulle praat daarvan die massa getal. Het die elektrone enigiets te doen met die massa getal? None at all. Okay? So what we have to do is we only have to write down for chlorine. Hoeveel elektrone het chloor? 17, né? And you just make sure that the small numbers add up to 17. Okay, nou 4.2.2 raak 'n bietjie ingewikkeld. Hoe manage 4.2.2? Niemand nie. Het julle julle huiswerk gedoen? Okay. So die gemiddelde atoommassa sou gewees het die persentasie van koolstof 35 maal met 35 plus die persentasie koolstof 37 maal met 37, right? Divided by 100. Do you guys agree? Now we have to work this in the opposite direction. Okay. So let's say the percentage of chlorine 35 is equal to X. Almal by? Wat gaan die persentasie chloor 37 dan wees? Moet dit nie net y maak, jy kry dit in terme van X. 100 minus X.